آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے ورک انرجی پاور میں ایکویلبریم اینڈ پوٹینشیل انرجی. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ بات کریں گے ورک انرجی تھیورم. اس کے بعد بات کریں گے پاور کا. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ لاسٹلی بات کریں گے سرکولر موشن جو ہے اسٹرنگ اور ماس سسٹم کا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے دیکھو ورک انرجی پاور میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایکویلبریم کا. ٹھیک ہے. بٹ ایکویلبریم سے پہلے ہم کیا کچھ بات بتانا چاہیں گے. سب سے پہلے ایک بات کرتے ہیں سگنیفیکینس آف پوٹینشیل انرجی. ٹھیک ہے. سگنیفیکینس آف پوٹینشیل انرجی ہم لوگ کو کیا پتا ہے. ہم لوگ کو پتا ہے کائنیٹک انرجی پلس پوٹینشیل انرجی یہ کیا ہوتا ہے کانسٹینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں کانسٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں بولو. کائنیٹک انرجی کیا ہوتا ہے. ہاں فم بھی ہاف ایم وی اسکوائر پلس پوٹینشیل انرجی کیا ہوتا ہے. اب دیکھو یہ جو سسٹم ہے نا لیٹ ہاں دا سسٹم از آف اسپرنگ مارک. ٹھیک ہے. تو اس میں جو کچھ ایسا ہو ٹھیک ہے کچھ ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسپرنگ مارک سسٹم ہے اور تم اس کو کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. ایف فور سے اس کو پل کر رہے. ٹھیک ہے. این ماسک آبجیکٹ ہے تو تمہارا کیا ہوگا ہاف ایم وی اسکوائر پلس دیکھو پوٹینشیل انرجی آف اسپرنگ مارک سسٹم ہوتا ہے ہاف کے ایکس اسکوائر. ٹھیک ہے. یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کانسٹنٹ ہے. تو تم کو کیا کرنا بھیا پڑے گا ہاف اس کا بھیا ہاف کی ایک چیز کا کیسے ہوگا. کے ایکس اسکوائر ہوگا کیونکہ اسپرنگ کا جو پوٹینشیل انرجی ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ فارمولا ہوتا ہے تمہارا ہاف کے ایکس اسکوائر. تو اسپرنگ میں ہم ٹھیک ہے. لوگ کینیٹیک انرجی نہیں لگاتے. اسپرنگ میں ہم لوگ کائنیٹک انرجی دیکھو تمہارا اسٹرنگ میں کیا ہوتا ہے انرجی اسٹور ہوتا ہے. انرجی جب اسٹور ہوتا ہے تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے پوٹینشیل انرجی. سمجھ رہے ہو نا. اب جب تم اسپرنگ کو جب تم ریلیز کرتے ہو تو وہی پوٹینشیل انرجی کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے تو تمہارا آبجیکٹ موو کرتا ہے. کلیئر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتا ہے اسپرنگ کا پوٹینشیل انرجی کیا ہوتا ہے ہاف کے ایکس اسکوائر. ٹھیک ہے. اور یہ کائنیٹک بس انرجی کا بریک بات نہیں ہوتا ہے نا یعنی کسی ہاں اور. اسپرنگ کا ہوتا ہے یہ اسپیشلی اسپرنگ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے بات. اب یہی تو میں لکھا ہوں نا ہاف ایم بیس پر جتنا ویلوسٹی سے موو کرے گا. دیکھو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں. یہ مان لو بھی ویلوسٹی سے موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا اس کا کائنیٹک انرجی کتنا ہو جائے گا ہاف ایم وی اسکوائر اور پوٹینشیل انرجی کتنا ہو جائے گا ہاف کے ایکس اسکوائر. اب یہ ٹوٹل انرجی ہے. ٹوٹل انرجی ہمیشہ کیا ہوتا ہے کانسٹینٹ ہوتا ہے. تو ہاف ایم وی اسکوائر پلس ہاف کے ایکس اسکوائر کیا ہو جائے گا کانسٹینٹ ہو جائے گا. اب میرے کو بتانا ہے بھیا یہاں پہ کہ کیا ہوگا. کیا بول رہے ہو ایکس ہوگا تمہارا جتنا ڈسپلیسمنٹ ہوا ہے. اچھا. جیسے مان لو پہلے اتنا تھا. ٹھیک ہے. پھر میں نے کیا کیا ون منٹ اچھا یہاں پہ کے مطلب ایکسلریشن. ہاں نہیں 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 اسپرنگ کانسٹنٹ پہلے بھی تو دیکھے ہم لوگ. او اچھا اچھا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے اسپرنگ کانسٹنٹ. ٹھیک ہے. کلیئر ہے. تو ہاں نیکسٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں اس پہ ایک کام کرو بھیا ڈفرینشیٹ کرو. بولو. بھیا یہ بولو کانسٹینٹ کی کب مائنس ہوتا ہے. کانسٹینٹ کے مائنس نہیں ہوتا. میں ابھی تو دکھاؤں گا کیا مائنس ہوتا ہے ابھی.
دیکھو تم لوگ، ابھی میں اس کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک غلطی کیا ہوں. وہ غلطی کیا ہے بولو گے کوئی؟ یہاں پہ کانسٹنٹ لکھنا تھا میرے کو، ہے نا. ایسا ہوگا. یہاں پہ میں نے ڈفرینشیٹ کیا ہے، تو اگر میں یہاں پہ چین رول لگاؤں گا تو کیا ملے گا میرے کو؟ ہاف ایم ٹو بھی انٹو ڈی بائی ڈی ایکس ملے گا نا. پلس یہ کیا ہے؟ ہاف یہ انٹو ٹو انٹو ایکس. یہاں پہ دیکھو یہ ٹو ختم، یہ ٹو اور یہ ٹو ختم. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ بولو کلیئر ہے؟ تو ادھر آ گیا ایم بی انٹو ڈی بی بائی ڈی ایکس، اور ادھر کیا گیا کہ اکول ٹو کیا ہو گیا 0. اب تھوڑا سمجھنا بات کچھ نہیں ہے تو تھوڑا دیکھو. بھی اکول ٹو کیا ہوتا ہے؟ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی. آواز کلیئر ہے؟ ساؤنڈ آ رہی ہے؟ ساؤنڈ آ رہی ہے؟ ہاں بھیا. چلو، تو یہاں پہ میرا کیا ہو گیا؟ ایکس ہو گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھو یہاں پہ دیکھو، اگر میرا ڈی ایکس اور ڈی ایکس کٹ جائے گا تو کیا بنے گا؟ میرا ڈی ایکس اور ڈی ایکس کٹ گیا ہے تو کیا بنا؟ میرے کو بنا ایم ڈی بائی ڈی ٹی بنانا بس کے ایکس اکول ٹو 0. تو یہاں پہ ہم کو کیا دکھ رہا ہے کہ ڈی وی بائی ڈی ٹی کیا ہوتا ہے؟ ایکسلیشن ہوتا ہے پلس کے ایکس اکول ٹو 0. یو نو کیا جانتے ہیں ہم لوگ؟ ایف اکول ٹو ایم اے. اور کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ کو دکھ رہا ہے ایف اکول ٹو ایم اے. اور کے ایکس کیسے آیا؟ بی. ٹھیک ہے، پی ای بائی ڈی کر کے آیا اسکوائر ٹو کے ایکس آیا نا. پوٹینشیل انرجی کا ڈفرینسیشن ہے کے ایکس. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں؟ یہاں پہ ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ ایم اے کی جگہ لکھ دو ایف. ٹھیک ہے، اگر میں یہاں سے کے ایکس کو ادھر لے جاؤں تو مائنس کا کے ایکس آئے گا. یاد کرو یہ اسپرنگ کا فارمولا تھا ایف اکول ٹو مائنس کے ایکس. تھا کہ نہیں تھا؟ یہ اسپرنگ کا فارمولا تھا نا، ایف اکول ٹو مائنس کے ایکس. اب یہاں پہ میں بات کروں اگر ڈی ڈی ٹی آف پی، تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایف اکول ٹو مائنس کا ڈی انٹو پی ای بائی ڈی ایکس ڈی ٹی سر ڈی ایکس ہوگا. بھیا یہاں پہ ڈی ایکس ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں بولو. یہ میرا بھیا اسٹار مارکیٹ تم کو یاد رکھنا ہے. ہاں بولو. اب یہ جو اسٹارٹ یہ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھو یہاں تک کلیئر ہے تم لوگ کو؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ ہاں ہاں اس کے بعد میں کیا بول رہا ہوں کہ ڈی ایکس ڈی ایکس کٹ گیا ایم ڈی بی بائی ڈی ٹی. ٹھیک ہے،
एम डी वी बाई डी टी यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है, एम डी वी बाई डी टी और प्लस के एक्स, डी वी बाई डी टी को क्या बोलते हैं, एक्सलेशन, तो एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, एम ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एफ फोर्स इक्वल टू एम ए, और के एक्स को क्या बोल, कैसे आया के एक्स, कैसे आया, डी डी एक्स ऑफ पी आया, डी डी एक्स ऑफ पी, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन किए तब हम लोग को मिला के एक्स। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एक्स उधर जाएगा, देखो यहाँ से देखो, एम ए की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, एफ, ठीक है, और के एक्स को किधर कर भेज दिए, उस साइड, तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होगा, पर तो भैया ये के दोनों तो फोर्स का ही हो जाएगा ना। देखो ये के एक्स ओ क्या था, अच्छा अच्छा अच्छा, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट का प्रूफ कर रहा हाँ ये प्रूफ था स्ट्रिंग कांस्टेंट का, देखो एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स क्यों होता है दीपक, है। अच्छा ठीक है। एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स क्यों होता है, वहाँ पे के नेगेटिव नहीं होता है, के पॉजिटिव होता है, मगर उसके सामने नेगेटिव आता है, और वो क्यों आता है ये प्रूफ मैंने दिखाया। अब उसी के साथ में एक और चीज रिलेशन किया, कि एक्स क्या था, डी डी टी ऑफ डी डी एक्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे के होगा, ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस का के डी यू बाई यू इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यू इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ हाँ पे भी है ना भैया कि यू है ये ये यू है, पोटेंशियल एनर्जी। यू है, यू है, पीई को भी मैं यू बोलता हूँ, ठीक है, यू भी बोल सकते हैं, क्लियर है बात, देखो यही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, एफ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, एफ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस का डी यू बाई डी आर, यहाँ पे आर, एक्स के बदले आर अगर लोगे तो डी यू बाई डी आर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया, बोलो, ये रिलेशन क्लियर हुआ, एफ इक्वल टू कंजर्वेटिव माइनस का, डी बोलो, यार यही है क्या, के एक्स। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, मेरा स्प्रिंग सिस्टम था, स्प्रिंग मास सिस्टम था, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी था, स्टोर हो रहा था एनर्जी, हाँ ऐसा कोई फोर्स जो एनर्जी स्टोर करवाए उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, अच्छा। तो हम लोग का जो एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, मतलब इक्विलिब्रियम एंड पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है, और फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फोर्स लिए थे, उसके रिजल्टेंट में हमको आया एफ इक्वल टू माइनस का के डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस का के डी यू बाई डी एक्स, क्लियर है, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हम लोग को मिला, अगर मैं आर के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी यू, अच्छा यहाँ पे के क्यों आ रहा था, गलती करते जा रहे हैं हम लोग, के क्यों आएगा, है ना, के एक्स तो आया था डी यू बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन से ही, तो यहाँ पे के नहीं होगा, ठीक है, चलो आई होप क्लियर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स था, ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट बात, तो ये हम लोग को क्लियर हुआ कि एफ इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी एक्स है, और फिर बोल रहा है इक्विलिब्रियम कब होता है, जब नेट फोर्स जीरो होता है ना, नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, तभी इक्विलिब्रियम होता है कि नहीं होता है, बोलो, हाँ नेट फोर्स जीरो कर देंगे हम लोग यहाँ पे, नेट फोर्स हम लोग जीरो कर देंगे, अच्छा, तो मेरा फोर्स क्या था, देखो मेरा फोर्स था एफ इक्वल टू माइनस का डी माइनस डी यू यू बाई बाई डी एक्स।
ٹھیک. ڈی ایکس یا آر بول دو یہاں پہ، ٹھیک ہے. ہاں. اب میں اس کو کیا کر دوں گا، زیرو کر دوں گا. تو زیرو کب ہوتا ہے، ایکویلبریم پہ. ایکویلبریم پہ ہوتا ہے نا کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہاں. چیز، ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا یہاں پہ دیکھو، ایک کام کروں گا، اسٹیبل ایکویلبریم کے لیے کیا کروں گا، پہلے میں ڈی ایف بائی ڈی آر نکالوں گا، ٹھیک ہے. تو ڈی ایف بائی ڈی آر نکالنے کے لیے کیا کروں گا، یہاں پہ ڈی ڈی آر کر دوں گا، ٹھیک ہے. اور ڈی یو بائی ڈی آر، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کو کیا دیکھنے کو ملے گا، مائنس کا ڈی ٹو یو بائی ڈی آر اسکوائر. اور یہ کتنا ہو جائے گا، اس کو کیا کر دیں گے ہم لوگ، زیرو کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہ میرا کیا ہے، اچھا اس کو زیرو لے کر کے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے ایکچولی میں، جو بھی آیا ہے یہ کیا ہوتا ہے، سلوپ ہوتا ہے کس کا، ایف کا، فورس کا، ٹھیک ہے. اگر تم گراف بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ یو ہے، ٹھیک ہے، یہ آر ہے. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا گراف بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا گراف بنا رہے ہیں. تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹیکولر انسٹنٹ آف ٹائم ہے جہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ جو ہو جا رہا ہے وہ زیرو ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے. دکھ رہا ہوگا یہاں پہ، دکھ رہا ہے، کلیئر ہے یہ بات. تو سلوپ اب زیرو ہو جائے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ دیکھو، سلوپ زیرو ہو جائے گا تو اس میں کیا ہوگا، تمہارے پاس یو کا گراف ہے، ٹھیک ہے، یو کا ہاں. گراف ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا سلوپ کیا ہوتا ہے، ڈی یو بائی ڈی آر. اور یہی کیا ہوتا ہے، فورس ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا. اچھا. تو ہاں. اگر میں بولوں اس کا سلوپ زیرو ہوگا مطلب کیا، فورس زیرو ہوگا. اگر اس کو زیرو کر دوں تو میرا کیا ہوگا، فورس زیرو ہو جائے گا، ہوگا نا. اگر تم ڈی یو بائی ڈی آر کو زیرو کر دو گے تو کیا ہوگا، سلوپ زیرو ہو جائے گا، ہوگا نا. ہاں. اب ہاں. یہ یو کا مطلب، یہ یو کا سلوپ ہوتا ہے ڈی یو بائی ڈی آر، اور اسی کو ہم لوگ فورس بولتے ہیں، ان کنزرویٹو جتنا بھی فورس ہے اس کو. تو یہاں پہ فورس اکول ٹو زیرو ہو جائے گا. اور ہم لوگ کا ایکویلبریم کے لیے فورس زیرو چاہیے تھا، ہے نا، فورس زیرو چاہیے تھا. اب ہم ہاں. لوگ کیا کر رہے ہیں، ڈی ٹو یو بائی ڈی آر اسکوائر نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کو نکال رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ملے گا میرے کو، یہاں پہ دیکھو اب سلوپ زیرو ہوا ہے، ٹھیک ہے. سلوپ زیرو ہوا ہے تو یا تو میکسیما کا پوائنٹ ہوگا یا تو منیما کا پوائنٹ ہوگا، ہے نا. دیکھو یا تو ایسا کرو ہوگا یا تو ایسا کرو ہوگا، اس میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا بولو. ہاں. تو جب میکسیما کا پوائنٹ ہوتا ہے، جب میکسیما کا پوائنٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ کو پتا ہے کہ اس کا ڈی ٹو یو بائی ڈی آر اسکوائر جو ہوتا ہے وہ لیس دین زیرو آتا ہے. کب، میکسیما کے لیے، ہے نا. میکسیما کے لیے کیا ہوتا ہے، ڈی ٹی یو بائی ڈی آر اس پر کیا آتا ہے، نیگیٹو آتا ہے، لیس دین زیرو آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اور اگر میکسیما پہ ہو تم تو گراف تمہارا ایسا دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو گراف جب تم ایسا رکھ رہا ہے تو تم سوچ کے دیکھو، یہاں پہ ایک بال رکھو گے تم، ٹھیک ہے. اب بال کو تھوڑا سا بھی موو کراؤ گے تم تو کیا ہوگا، یہ بال گر جائے گا. کیا وہ اپنے واپس جگہ آ سکتا ہے، جہاں پہ تھا وہ آ پائے گا وہاں پہ، نہ. تھوڑا بھی موو کراؤ گے تو وہ بال جو ہے وہ گر جائے گا، پھر وہ واپس نہیں آ سکتا. اس طرح کے ایکویلبریم کو بولتے ہیں انسٹیبل ایکویلبریم، جس میں تمہارا تھوڑا بھی موو کرائے تو وہ اپنا واپس گین نہیں کر پائے گا. جو ایکویلبریم پوزیشن تھا وہ دوبارہ گین نہیں ہوگا. مگر وہی بات کریں کہ اگر میرا ڈی ٹو یو بائی ڈی آر اسکوائر، ٹھیک ہے، گریٹر دین زیرو آئے گا تو اس کو کیا بولتے ہیں، منیما کا پوائنٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو کیا اچھا. بولتے ہیں، منیما کا پوائنٹ بولتے ہیں. تو منیما کے پوائنٹ میں کیا ہے کہ تم اگر یہاں پہ ایک بال رکھے ہو، اس کو تھوڑا بھی موو کرا دو یہ واپس وہیں آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ ایسے موو کر کے وہیں آ جائے گا، آئے گا نا. جہاں سے وہ اسٹارٹ کیا تھا تو وہ مین پوزیشن میں واپس آ جائے گا. اور اس طرح کے ایکویلبریم کو کیا بولتے ہیں، اسٹیبل ایکویلبریم، ٹھیک ہے. یہ کہاں پہ ہوتا ہے، جب ڈی ٹو یو بائی ڈی آر اسکوائر کیا ہوتا ہے، لیس گریٹر دین زیرو ہوتا ہے. اور انسٹیبل کب ہوتا ہے، جب لیس دین زیرو ہوتا ہے. بولو کلیئر ہے سب کو، کلیئر ہے. ہاں.
अभी तीसरा टाइप के इक्विलिब्रियम किसको हाँ। बोलते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल अब इक्विलिब्रियम क्या मेजर होता है? ये न्यूट्रल कब होता है? बता रहा हूँ। हाँ। तो इसमें क्या होता है, जब यू ना इंडिपेंडेंट होता है आर पे, तो यहाँ पे देखो यू का ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना, यू का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है मतलब आर तुम कितना भी बढ़ा लो, यू फिक्स रहेगा, अपना हाइट फिक्स रखेगा। दिख रहा है? दिख रहा है? तो यू पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब यू जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे? आर पे। क्लियर है? हाँ चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एनी नंबर ऑफ फोर्सेस बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, the net change in its kinetic energy is always equal to total work done by all the forces which produces displacement। ठीक है, तो नेट जो होता है वो क्या होता है? नेट जो होता है वो तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। नेट नेट जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है जो, वो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो वहाँ पे देखो मैं लिख रखा हूँ W इक्वल टू एफ नेट इंटू डी आर। ठीक है, और इसको मैं एक्सपेंड करके लिखा हूँ के एफ माइनस के आई। ठीक है, जिसको बोलते हैं डेल्टा के ई, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। बोलो क्लियर है? देखोगे इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तुम लोग क्या बोल सकते भैया, हो? के एफ माइनस के आई कहाँ से आ गया यहाँ पे? के एफ मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के आई मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको घटाओगे तभी तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन के। तो मेरा अच्छा। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कैसा है? स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रोडक्ट कैसा होगा? डॉट प्रोडक्ट। तो नेटवर्क क्या हो गया? एफ नेट डॉट डी आर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ये क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, इट मींस कि डेल्टा के। क्लियर हुआ बात? ये जो हाँ के एफ है वो हाँ। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। के एफ है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, एकदम सही बोला आपने। ठीक है, तो भैया हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, कितना चेंज आया। समझ रहे हो? फाइनल में इनिशियल से क्या मिलता है? चेंज मिलता है, कितना का चेंज आया। तुम एक गाड़ी चला रहे थे, बाइक चला रहे थे 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर क्या किया तुम? बढ़ा के उसको 60 किलोमीटर पर आवर कर दिए। तो वहां पे क्या हुआ? तुम्हारा स्पीड में चेंज आया। कितने का आया? 30 का। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी में चेंज का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है? भैया हाँ भैया हाँ बोलो। वेक्टर डीआर क्या है? वेक्टर डीआर। वेक्टर डी आर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हमको क्या मिलता है? वर्क डन। और डी आर को स्मॉल लिए हैं, जब डी आर को जब स्मॉल लेते हैं तभी तो इंटीग्रेशन करेंगे ना। एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके बड़ा कर देंगे, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। यही ना करते हैं? हमको फोर्स का ग्राफ दिया रहता है, वर्क डन का बात कर रहे थे कल हम लोग, याद आ रहा है? तो डी आर क्या है? स्मॉल एलिमेंट है इसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। क्लियर हुआ? देखो कुछ ऐसा बोल रहा था कल मैं, तो मान लो तुम्हारा वर्क फोर्स का ये है कर्व, बहुत टेढ़ा बन रहा है। तो कल हम बात किए थे हम लोग इसका। कल बात किए थे ना हम लोग। हाँ, ये वाला हुआ था। के के फाइनल माइनस के इनिशियल वाला नहीं हुआ था।
تو ورک ڈن کا جو ہے وہ کائنیٹک انرجی کا ایکول کیسے ہوگا؟ وہ تو کائنیٹک اور پوٹینشیل دونوں کا ایکول، سم کا ایکول ہوتا ہے. ورک ڈن جو ہے نیٹ ورک ڈن ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے تمہارا چینج ان کائنیٹک انرجی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ تم اگر بات کرو گے، دیکھو تم اگر بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تم ایک موشن کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کہیں پہ موشن ہو رہا ہے، تو تمہارا وہاں پہ کیا ہائٹ چینج ہو رہا ہے؟ اچھا، نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے، تم دیٹ سے ہم لوگ بات کرتے، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. چلو ابھی نیکسٹ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ کو کیا پتا ہے ایف از ٹو کیا ہوتا ہے؟ -du/dr. dr. یہ ہوگا، ایسا ہوگا کچھ. ٹھیک ہے، تو ورک ڈن کیا ہوتا ہے؟ ورک ڈن بولو گے؟ کیا بھیا؟ ورک ڈن کیا ہوگا؟ FS cos theta ہوتا ہے ورک ڈن. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. اچھا، ورک ڈن اکولس ٹو انٹیگریشن ایف ڈی زیڈ ہے یا ایف ڈی ایکس ہے؟ وہ والا ایکس. تو آپ ایف کا ویلو پٹ کر دیے وہاں پہ.
کہاں پہ بول رہے ہو؟ ہاں ایف کا ویلو میں وہاں پہ پٹ کر دیا، ٹھیک ہے، ایف کا ویلو جو میں اوپر نکالا تھا ایم وی ڈی پی بائی ڈی ایکس، تو اس کو جا کر کے وہاں پٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انٹیگریٹ کیا، کلیئر ہے؟ پر لمٹ تو دیا ہوا نہیں تھا پہلے. دیکھو تم اگر انیشیل ویلوسٹی یو سے اسٹارٹ کر کے فائنل ویلوسٹی بھی تک گئے ہو تو یو ہاں. نو ویل کہ تمہارا انیشیل ویلوسٹی سے فائنل ویلوسٹی جا رہا ہے تو یو سے بھی جا رہا ہے، اچھا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اس کو کیا بول سکتے ہیں؟ ہاف ایم بی اسکوائر مائنس ہاف ایم بی اسکوائر. اور ہاف ایم بی اسکوائر کیا ہوتا ہے؟ کے ای فائنل، ہے نا، اور ہاف ایم بی اسکوائر کیا ہوتا ہے؟ کے ای انیشیل. اس کو کیا بول سکتے ہیں؟ ڈیلٹا کے ای. بولو کلیئر ہے؟ بھیا ہاں بولو. ڈبلو اکول ٹو انٹیگریشن ایف ڈی ایکس آپ کیسے کیے؟ واک ڈاؤن اسکل ٹو یاد کرو، ویریبل فورس میں دو طرح کا فورس کل ہم نے ڈسکس کیا تھا. فورس جو ہوتا ہے ٹائم ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور فورس جو ہوتا ہے وہ تمہارا ڈسپلیسمنٹ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ایف ڈیپینڈنٹ. اب اس میں سے ہاں ڈسپلیسمنٹ ڈیپینڈنٹ جا کے دیکھو وہاں پہ کیا دکھائے تھے، فارمولا کیا تھا؟ تو وہاں پہ فارمولا تھا ایف ورک ڈن اسکوائر ٹو انٹیگریشن آف ایف ڈی ایکس. کلیئر ہے؟ ٹھیک. بھیا کل کا پی ڈی ایف سینڈ نہیں کیے تھے کیا؟ کل کا پی ڈی ایف نہیں ملا ہے تم لوگ کو؟ ٹھیک ہے میں شیئر کر دوں گا. نہیں بھیا. اچھا، پاور کا بات کرتے ہیں. ریٹنگ ریٹ آف ڈوئنگ ورک از ڈیفائنڈ ایز پاور، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ کو دکھ رہا ہے پی اسکل ٹو ایف ڈی ایس بائی ڈی ٹی، ٹھیک ہے. اور ڈی ایس بائی ڈی پاور ٹی کیا ہوتا ہے؟ پھر بولو. سے بولیے. پاور جو ہوتا ہے ریٹ آف، ٹھیک ہے، ڈوئنگ ورک، ٹھیک ہے، اچھا. کاریہ کرنے کی در کو شکتی کہتے ہیں یا پاور کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چیز کا در کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پی ایوریج کا بات کریں گے اگر ہم، ٹھیک ہے، تو وہ کیا لکھیں گے دیکھو. بولو ایسا لکھیں گے، جتنا نیٹ ورک کیا گیا ہے ڈیلٹا ڈبلو بائی جتنا ٹائم لگا ڈیلٹا ٹی، ٹھیک ہے. اگر ہم انسٹنٹینیس پاور کا بات کریں گے تو کیا لکھیں گے؟ اگر ہم لوگ انسٹنٹینیس پاور کا بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو کوئی بھی چیز انسٹنٹینیس کب ہوتا ہے؟ جب ڈیلٹا ٹی ٹیکس ٹو زیرو ہوتا ہے نا. ڈیلٹا ٹی ٹیکس ٹو زیرو ہوتا ہے تو پی اس کو کیا بول سکتے ہیں؟ لمٹ ڈیلٹا ٹی ٹینس ٹو زیرو ڈیلٹا ڈبلو بائی ڈیلٹا ٹی. اب اسی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن آف ڈفرینسیشن؟ کیا بولتے ہیں ہم کو؟ یہ تو ڈیفرینسیشن سے ہو جائے گا ڈی ڈبلو بائی ڈی ٹی. بولو ہوگا فرسٹ پرنسپل سے. اب یہاں تم لوگ سے کیا بول سکتے ہیں؟ ڈی ڈی ٹی آف، اب یہ ڈبلو کیا ہوتا ہے؟ فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے نا. ڈاٹ پروڈکٹ، تو فورس اگر میرا کانسٹینٹ ہے تو ڈفرینسیشن کس کا ہوگا؟ ایس کا. اور اس کا کیا ہو جائے گا؟ ڈاٹ ڈی ایس بائی ڈی ٹی کیا ہوتا ہے؟ ویلوسٹی، ٹھیک ہے.
डब्ल्यू नहीं पावर स्टेट 1 सेकेंड. ठीक है, तो ये मेरा पावर स्टेट हो गया. ठीक है, पावर. ठीक है, तो पावर स्टेट क्या हो गया मेरा, एच डॉट डी. क्लियर हुआ. मुझे यानी ठीक से क्लियर नहीं हुआ, हुआ क्या है इसमें। देखो सबसे पहले हम लोग पी एवरेज का बात करें. एवरेज पावर क्या होता है, इट इज, ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क. ठीक है, या बोल सकते हैं इसको कि टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, तो टाइम रेट का बात करें तो एवरेज टाइम रेट निकालो. तो डेल्टा वर्क जितना काम किया डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम. टाइम स्पेंड जितना लिया वो नीचे, और जितना वर्क किया डेल्टा डब्ल्यू वो ऊपर. डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी क्या हो गया, पी एवरेज हुआ, एवरेज वर्क. उसके बाद क्या, इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा टी टेंस टू को जीरो करेंगे. तो अगर हम डेल्टा टी टेंस टू जीरो करेंगे तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये क्या है हम लोग का, ये डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है. मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग, अच्छा पी एल डी होगा. ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी. ठीक है, और डी, अब एफ को अगर देखो डब्ल्यू को क्या बोल सकते हैं, एफ डॉट एस. ठीक है, अब एफ अगर कांस्टेंट रहा तो डी टी किसके साथ जाएगा, एस के साथ. तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, क्लियर है बात. अगर बॉडी रेस्ट पे रहा तो कोई पावर लगेगा उसमें। नहीं सर, नहीं लगेगा क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अच्छा। है ना. हम्म, चलो नेक्स्ट बात करें हम लोग. ठीक है। तो यहाँ पे पावर इक्वल्स टू वेलोसिटी वी वेक्टर इनटू इनटू डब्ल्यू वेक्टर, फोर्स टू फोर्स, वर्क देखो डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. होता है कि नहीं होता. हाँ। तो फोर्स इंटू अच्छा। डिस्प्लेसमेंट हुआ, मगर हम डीडीटी है आगे में, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो डीटी किसके साथ जाएगा, केवल एस के साथ. तो डी एस बाई डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं. तो वी आप फोर वो क्या हो गया, वेक्टर क्यों वेलोसिटी. बनाए। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा। और यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल में तो टी जीरो हो जाता था, आप डेल्टा हटा के डी क्यों लगाए इसमें। डेल्टा, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है हम लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता था लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. याद करो, बोलता था कि नहीं बोलता था. हाँ। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, देखो ऊपर वाले को अगर मैं सजाऊं, नीचे वाले को सजाऊं तो यहाँ पे एक्स प्लस एच माइनस एच बोल सकते हैं. हाँ। तो अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाले को बोल सकते हैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स, डेल्टा अच्छा। एफ ऑफ एक्स. और नीचे वाले को डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो. ये भी क्या हो जाएगा, डी डी टी डी डी एक्स, डी डी एक्स. यहाँ पे भी एक्स होगा. ठीक है, डी डी एक्स, क्योंकि चेंज इन एक्स है ना, हाँ समझ गया। चेंज इन टाइम नहीं. इसी तरह से वहाँ पे चेंज इन टाइम था तो डी डब्ल्यू बाई डी टी हो. क्लियर है. हाँ। एफ एवरेज यानी पावर का एवरेज का डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी ही होता है ना। हाँ हाँ हाँ. अच्छा। ठीक है. तो वो वाला कैसे समझे, क्योंकि वो तो आप लिख के वहां से P इक्वल्स टू एफ इंटू वी निकाले। ना ना, ये फाइनल एक्सप्रेशन है. देखो नीचे में फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया है,
ہاں یہ والا وہ ہے یہ، ٹھیک ہے. تو ایوریج والا اور وہ کیسے کیسے سمجھے؟ آیا میں یہاں سے دیکھو، یہ ڈیفینیشن سے سمجھو. ڈیفینیشن کیا بولتا ہے؟ ریٹ آف ریٹ اچھا آف اچھا ڈوئنگ ریٹ ورک، آف ڈوئنگ ورک یعنی ٹھیک ہے، ڈی ڈبلو بائی ڈی کتنا ٹی ٹائم میں ڈیلٹا کتنا ٹی، ورک ہو رہا ہے. ہے نا. ہاں وہاں سے لکھا میں نے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلو موشن ان ورٹیکل سرکل، ٹھیک ہے. اب اس طرح سے تمہارا کیا ہو رہا ہے کہ ایک آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ مان لو کہ آبجیکٹ تمہارا جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کو ایک رسی سے باندھ کے گھما رہے ہیں، اور رسی پہ دیکھو ٹینشن لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میرا پوائنٹ بی پہ بات ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا پوائنٹ اے ہے، یہ میرا پوائنٹ بی. تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے ہم لوگ، تو جب بھی کوئی آبجیکٹ ہے، جب اس کو ایسے گھما رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹینشن ٹی انورٹ لگتا ہے، ایک ایم جی لگے گا اس میں آلویز، جو کیا لگے گا، ڈاؤن واش لگے گا. اب یہ جو تھیٹا بنا رہا ہے مان لیں گے، اینی انسٹنٹ آف ٹائم تھیٹا میکنگ دا ہاریزونٹل ورٹیکل، تو ورٹیکل سے اگر تھیٹا اینگل بنا رہا ہے تو اس کا جو ہوگا کمپوننٹ ہوگا وہ کیا ہوگا، ایم جی کاس تھیٹا. کدھر؟ along دا اسٹرنگ، ہے نا. پرپینڈیکولر ٹو اسٹرنگ والا کمپوننٹ کیا ہوگا، ایم جی سائن تھیٹا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اچھا، تو یہاں پہ ایک اور فورس لگتا ہے جس کو بولتے ہیں ہم لوگ سیڈو فورس. سیڈو فورس بولتے ہیں، ٹھیک ہے. سیڈو فورس کیا ہوتا ہے؟ ایم وی اسکوائر بائی آر، ٹھیک ہے. ایم وی اسکوائر بائی آر. بھیا سیڈو فورس کا یعنی سیڈو فورس کا وہ والا فورس ہے یعنی جو اکول اینڈ اپوزٹ والا. ہاں ابھی دیکھو ٹینشن لگ رہا ہے رسی میں، جب رسی یا اسٹرنگ جب گھوم رہا ہے تو اس کے افیکٹ کے طور پہ افیکٹ سوڈو فورس لگتا ہے آؤٹ ورڈ کی طرف، وہ کیا ہوتا ہے، ایم بی اسکوائر بائی آر. سرکولر موشن میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کلیئر ہے بات؟ تو یہاں پہ کون کون سا فورس لگ رہا ہے؟ ایک تمہارا ایک ایم جی لگ رہا ہے. ایم جی کیا ہے؟ گریویٹیشنل فورس. اور کیا لگ رہا ہے؟ ایم وی اسکوائر بائی آر. یہ ایک طرح کا سیڈو فورس ہے. اور کیا لگ رہا ہے؟ ٹینشن لگ رہا ہے نا. کلیئر ہے یہاں تک؟ تو یہاں پہ تین فورسز لگ رہے ہیں. آئی ہوپ یہ تینوں فورسز کون کون سے ہیں کلیئر ہو رہا. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. دیکھو، تو میں ابھی بولا کہ اگر میں along the axis of the string بات کروں، ٹھیک ہے، along the axis of the string، تو میرے کو کیا دیکھنے کو ملے گا، ای جو لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے وہ کس کے برابر ہے، ایم وی، ٹھیک ہے. ایم وی پوائنٹ پی لے لو، پوائنٹ پی کا اسکوائر بائی آر. آر کیا ہے، اسٹرنگ کا ریڈیس یا لینتھ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. ایم جی پی اسکوائر بائی آر پلس ایم جی کاس تھیٹا. یہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بولو ہوا کیا بول رہے ہو. بولو گے ایم بی کیسے ہوا؟ ایم وی پی اسکوائر. اس سے پہلے ہم لوگ سیڈو فورس کے بارے میں بات کی ہے، تو سیڈو فورس کیا ہوتا ہاں ہے، ایم وی اسکوائر بائی آر. تو وہ ہاں ویلوسٹی ایٹ پوائنٹ پی ہے، تو پوائنٹ پی سے بات کریں گے تو ایم وی پی اسکوائر بائی آر. ہاں ٹھیک. اب وہ ویلوسٹی ہر ایک انسٹنٹ میں الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کلیئر ہے بات؟ تو اب اگر میں بات کروں، بھیا اگر میں سیڈو بات فورس کروں کلیئر نہیں ہوا ٹھیک سے. سیڈو فورس کلیئر نہیں ہوا. سیڈو فورس کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لو کہ تمہارا یہاں پہ ایک آبجیکٹ کو تم سرکولر موشن میں گھما رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تمہارا کیا ہوتا ہے، باہر ایک اندر کی طرف ٹینشن لگتا ہے، تو باہر کی طرف ایم وی اسکوائر بائی آر لگتا ہے.
ये अच्छा इस तरह यानी का जो फ्यूजल पोर्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स है। हाँ, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं इंड्यूस करने अच्छा वाला। फिर। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ लगता है, ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। हम्म। तो वही फोर्स है, एम वी पी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं पॉइंट ए पे बात करूँ तो पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पे हो जाएगा टी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर होगा प्लस एम जी। अच्छा, थीटा वहाँ पे कितना है, mg होगा ना, बस थीटा तो नहीं होगा। एम जी, थीटा कितना है वहाँ पे, 0 डिग्री। बस। तो अगर मैं बात हाँ। करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एम वी ए स्क्वायर बाई होगा कि नहीं होगा, cos थीटा प्लस एम जी कॉस जीरो कितना होता है, mg होगा ना। ये हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे। देखो मैं वहाँ पे एंगल को लेके इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि एंगल को लेके जनरलाइज बात किया जा सकता है, और तुम उस पॉइंट पे जाके बात करोगे तो तुम एक पर्टिकुलर ड्राइंग बना के बात करोगे, है ना। हाँ। मैं थीटा के हिसाब से बात करूंगा तो उससे क्या होगा, तुमको एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा, तुम कोई भी इंस्टेंट ऑफ एंगल के लिए बात कर सकते हो, है ना। हम्म। उसी तरह का बी पे बात करें तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, पॉइंट ए। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, ठीक है, पॉइंट बी पे क्या होगा, टी इक्वल टू क्या पॉइंट होगा बोलो, एम वी बी स्क्वायर बाई आर। एम नहीं। वी बी स्क्वायर बाई आर, हाँ। फिर बोलो और प्लस एम वी और एंगल कितना होगा, एंगल हो जाए mg cos थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू चाहिए 0 डिग्री, 180 डिग्री। अरे हाँ। होगा ना। तो हाँ। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी बी स्क्वायर बाई आर माइनस mg। माइनस, होगा ना। बोलो, ठीक है, क्लियर है। अभी देखोगे यहाँ पे ना कुछ चीजें लिखी हुई है, देखो पी मैक्स और ये पी, तो ये दो पॉइंट जो आया ना मेरा, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, यही दो जगह है जहाँ पे तुम्हारा टेंशन जो होता है मैक्सिमम या मिनिमम होता है। तो ऊपर वाले में पॉइंट, देखो पॉइंट ए पे जो होता है वो टेंशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और बी वाले पॉइंट पे क्या होता है, टेंशन क्या होता है, मिनिमम होता है, उसको क्या बोल देंगे, मिन। टी मैक्स और टी मिन क्लियर हुआ, कैसे आया, बोलो क्लियर हुआ। भैया एक बार फिर से बता दीजिए, प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। देखो टेंशन का जो फॉर्मूला होगा, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसा दिखेगा, मेरे को कैसा दिखेगा बताओ, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसा दिखेगा, टेंशन। टेंशन इक्वल टू क्या होगा बोलो, टेंशन इक्वल टू अभी तो क्लियर किया ना, टेंशन इक्वल टू क्या होगा, टेंशन इक्वल टू हो जाता है एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता है, यही तो मेरा जनरली क्वेश्चन था कि नहीं था। अब अगर पॉइंट ए पे जाऊंगा तो मेरा थीटा कितना हो जाएगा, देखो मैं, ये लाइन समझ में आया है, ये वाला लाइन, बोलो बोलो, पहला लाइन समझ में आया है, ये वाला लाइन समझ में आया है,
تو P=mv p² r + mv cos θ. یہ سمجھ میں آیا ہے؟ ہوں ٹینشن جو ہوتا ہے نیٹ فورس کتنا، اگر ایکویلبریم میں رہو گے تم، اگر مطلب تم اگر ایکویلبریم میں رہو گے اس پارٹیکل پوائنٹ پہ، تو تمہارا نیٹ فورس کیا ہوگا؟ زیرو ہوگا. ہاں تو الانگ ٹینشن دیکھو رسی کب نہیں ٹوٹے گا؟ جب نیٹ فورس اس کے الانگ زیرو ہو جائے گا، ہے نا. تو ہوں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ٹینشن=mv p² r + mv cos θ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم کو؟ ہاں اس کے اچھا بعد اگر اے یہاں پہ پوائنٹ جائیں گے. کیونکہ وہ بھی تو گھوم رہا ہے. کون گھوم رہا ہے؟ جی سائن تھیٹا. ہاں ایم جی سائن تھیٹا کا بات نہیں ہو رہا، اسی کے چکر اسی کے چلتے تو گھوم رہا ہے وہ. بات سمجھ اچھا میں آ رہا ہے؟ ایم جی ہاں سائن تھیٹا ہی تو گھما رہا ہے. ہاں نہیں تو وہ گھومتا ہی نہیں، وہیں رکا رہ جاتا. تو ایم جی سائن تھیٹا کو اپوز کرنے والا کوئی فورس نہیں ہے، اس لیے تمہارا آبجیکٹ کیا کرتا ہے؟ آبجیکٹ تمہارا موو کرتا ہے. کیسے موو کرتا ہے؟ ایسے. ٹھیک ہے، اس کا کارن کیا ہوتا ہے؟ ایم جی سائن تھیٹا. ٹھیک ہے، تو ہوں ایم جی کاسٹ تھیٹا تو ٹی کے ساتھ بیلنس ہو جا رہا ہے ایم بی p²/r سے. تو جب اے پوائنٹ پہ گئے تو تھیٹا کا ویلو کتنا ہو جائے گا؟ 0 ڈگری، کیونکہ میرا ایکسس جو ہوگا وہ 0 ڈگری بنائے گا. بات کلیئر ہو رہا ہے؟ کلیئر ہو رہا 0 ہے؟ ڈگری یہ والا کلیئر نہیں ہوا. 90 ڈگری بنا رہے ہیں نا. تم اگر یہاں آ جاؤ گے، تمہارا اسٹرنگ یہاں ہو جائے گا، تو تمہارا اینگل کتنا ہو جائے گا؟ یہ 0 ڈگری کمتا جائے گا، تو تھیٹا کمتا جائے گا. ایک سمے آئے گا کہ یہ لائن یہیں آ جائے گا. تو تمہارا اینگل کتنا رہا؟ یہ ادھر سے آ رہا ہے مان لو. ٹھیک ہے، ایک سمے یہ کمتے ہوئے یہاں آیا مان لو. تو ابھی کا تھیٹا جو ہے پہلے سے کم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں پھر اور سامنے آیا، تھیٹا اور کم ہوا. سمے آیا کہ اے پوائنٹ سے دیا. سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ تو ہاں تھیٹا تو کتنا ہو گیا؟ 0 ہو گیا. اے والا پوائنٹ لیے کیوں؟ وہ تمہارا منیمم ہائٹ والا پوائنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم کو آبزرویشن کرنا تھا. وہاں پہ ہم کو کیا ملا ہے؟ میکسیمم ملا ہے. میکسیمم ٹینشن ملا ہے، اس سے وہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہا ہے؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم لوگ کو کلیئر ہے. اچھا یہ تو ایم جی کاسٹ تھیٹا ہوا. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. چلو ابھی ہم لوگ بات کریں گے کریٹیکل ویلوسٹی کا. ٹھیک ہے، دیکھو کریٹیکل ویلوسٹی کیا ہوتا ہے؟ وہ پارٹیکولر ویلوسٹی جس سے تم پروجیکٹ کرو گے تو وہ میکسیمم ہائٹ پہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کہاں سے پروڈکٹ کر رہے ہیں؟ پہلے اے سے پروڈکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سمجھنا تمہارا جو آبجیکٹ ہے، جو تمہارا بال ہے نا، وہ یہاں سے شروع کر کے تمہارا یہاں تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، بی پوائنٹ تک. کلیئر ہو رہا ہے؟ کلیئر ہو رہا ہے؟ بھیا اے سے تم دیکھو اے پہ اتنا تم کو مطلب وہ پارٹیکولر ویلوسٹی اے پہ وہ پارٹیکولر ویلوسٹی وہ گین کر کے رہے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ بس بی تک پہنچ جائے. تو جب بی تک پہنچ جائے گا نا، اس کے بعد وہ کمپلیٹ سرکل گھوم لے گا، کیونکہ اس کے بعد تو گریویٹیشنل فورس اس کو گھما لے گا.
तो मिनिमम मतलब वेलोसिटी जिससे ए पॉइंट पे हम लोग थ्रो करेंगे, मतलब ए पॉइंट पे रहना चाहिए उसको, बॉल को, तो वो बी तक पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। बोलो, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? भैया जो ये कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट हाँ बी ये, से ना मूव कर रहा है, पॉइंट बी से ना मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट तो जा मैं रहा है तो दोनों से बात करूंगा, देखो ना, तुम ए पॉइंट से भी बात कर रहे हो हाँ, और तुम बी पॉइंट से भी बात कर रहे हो। ये तो मेरा मैक्सिमम पॉइंट है ना। मेरा कोई भी एक इंस्टेंट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी रखेंगे तो वो मैक्सिमम जो हाइट है बी है वहां तक पहुंच जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम ये क्रिटिकल वेलोसिटी 2 पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, एक पॉइंट ए से, पॉइंट बी से, दोनों से मत, कैलकुलेट करते हैं। मतलब वहां से कितना वेलोसिटी होगा तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा? हाँ, तो ए पॉइंट से कितना वेलोसिटी होगा तो वो मैक्सिमम हाइट मतलब बी तक पहुंच जाएगा। दूसरा बात है कि अगर बी पे रहेगा तो वो कितना वेलोसिटी पे रहना चाहिए तो दोबारा वहां पे आ पाए। बात समझ में आ रहा है? बी पे रहेगा तो क्या होगा कि वो यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से गिरते गिरते क्या होगा, अब ये ऐसे ऐसे करके पूरा मूवमेंट करके वापस बी में आ पाएगा।